من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Kwezi watukufu wa Komori kao ngamjunda uharmensi ya Komori makatika ondondongwao yinu ano wajundoko nzemwe Komori. Wananyasi walio harmwa behewa ya kizihiro uharmensi ya Komori hunda zensi za bonze ngarolawe manza uharumwa mwezi mtukufu unu mnyezi Mungu wajailie wahunde shikali warejei harumwa yensi ya hatu nano walu harumwa zensi za bonze warejei harumwa malaho ya kikawaida. Wakomori kao uharumwa zenzi za kimabehewa wazinga rohe zenzi za kifujar rangwe mananyasa Abdal Abdu Hassani, Dr. Salami mzee wa hatu sambino anra nyasi walonzuani na mwali wazinga roha heza ferizinu pia ngaromba Mwenyezi Mungu wajailie warohea haraka inshallah taala ili waje rikevazima rijuse elejite na zaidi haonde sensi ya hatu. Wananyasi walio haruma ezongo zaki zifungotse na bonze harumensi ya ulainu nezensi za shanrabu ikao wananyasi wao ngabo walo haruma mitihani ya kimaisha ano wanzawa hundenzi ya wanjemo nsijuba anu watuzi hunda waja unga ruombao Mwenyezi Mungu rihalema nza hosi kumtukufunu ya wajailia khairi warohe harumwezu ongo hizo warejei harumwe makazi ya kikawaida. Wanazoni wa Komori tamalo na mautu hojangu banu la dhima mihum tosani tsomboze njema mwajailia ni arohatsi rohebu uresha mshinde muhunde maesha urejei harumwensi ya Komori jerba sawensi hatu. Watukufu wa marabili kaundo mnilungao nanu wajonda bahati wadunge direkta inu bandaban ngamu msalimuni ni mtoseni hezento sasa kikawaida ni mwabieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usikwalewa inu tikusudia ni bireban hamani helikao tsibireban ngasina mfumo honda mifumo miili ili hujari na nuzane zaidi jumezo kao hamba harumwe masala ikao ngaremao yensi ya Komori makati ya mwiso yanu rangusi wa ndurujundo obonze mwe Komori hatuwa jundonda ni mwe Komori tibalona anwanika o ngamjozeleza banu za madaizonga mombo Mwenyezi Mungu sikwalewa inu ni sane nundo wakati nizitekeleze. Imada handani nge joka risala ya message njoka hanzari na nuzane sonsi pia siwa Komori mahususu dasi wandu waheze rezo sosio ranguze paji ranguandu walona ze siti ranguandu ikao siuhu ranguaba binafsia risane renge message inu hau musnab nade zenongo ikao tizionole oza husuya nane avion ya Egyptier ikao kanza ya terise harmansi ya Komori ifanya tentative mbili aparama kaijashida kansi zenongo izo zirenga mpluri banu sijuanza ndongo mbabi harmo message hiyo nina nuzembabi harmo zenzi ya pia ye madabiri nge jo kansi harumwa ye hawaika o ya siasa iremao bonsijuba nusiwa Komori ya shohunu noana nyaswalo maore ngamwireje hamara abili haukazi votizi fanyishiha wanduwa sawa one heli za jir rikana kandida wa hatu wa shikomori si wa hatu sisu ka Komorsha kandida mkomora madasi upara sedaha mada ikao haka harumaze hele izo Marseille kajahunda ngabo manamsha upara este lila ikao yeuka maore hahundu wotskatsone se dangeban gasina namrikao haka henda banu wa Mélenchon kajaka henda binafsi shahaka na grupu ya maelu kao ngabo haka henda deuxième tour haka fikiru ka ujondeshwa baha ili atende opposition nsi jubanu ijoka inspiration haruma si wandu ikao ngasi wajani gonsi jubanura isufle mbabi haruma mruola mwono zenongo heli za tourne si joanza message ni be haruma si wajeni rienshobo nsi juban mahususu de communauté ya Komori ranguhunu Faransa ta walo maore nuone sokaya ya mfaransa la kodamba haru haka si gonsi jubanu ngebanu na walo banu hanyamizamanyo ilie mjeni ya tambihe ya bola dhima rengeze hadhari rikenkonyo nzima rijua namna yoenshi haruma nsi ya madarabu gejonji ya haruma sije muhimu nande mahakama Komori. Mahakama Komori kao ngatsi nzoto mbonanye haukao sikuwa juzi lidungu haruma video yafanyiwa ya mwananya asina mwanamsha watu kao waka wahibiliwa wende washitaki marambili ho mahakama shabwenda washtaki wakatemru ya parisiwa zenongoka jaja njema haukaya isababisha ola ya dhulumiwa harengwa hafungwa wola ya hiba hafungulwa itsongeze mwanamsho hemruo hafanya krizi harengwa haka sante militaire na wasate na jaone saye hali yo ya hema hakame heli endao warengauze haki zaho wadhulumi wao weni kwandu ikao ndo wadhulumuo ye madayonga mjoibirabanu hauzena ili
rishadalize rijuzane wa komori konyo nzima haukeka karitsi konyo nzima karna ujowana neo dulmifuo fanyo bonsichu ye madarabu kejoko njia harume delinquence kaongere ngomvu bonsiju na zenongo zinu karna ujoudaza ukaya riwono juzi wafanywa publication vanu sakahone sa wanabute wa vinyo so mahani na makarto wa bieri na mikabamilia bange harila ndongwe kaonge fanywa hazi ne ele jeshi la komorilu shihani haoneza nongo hizo ikao ngarilaaniyo haukayanga rono hamanga wakati ngabafanywa nsabuho harumaze nongo zinu mala asafi ngarijuwao wa komori wonsi pia malaza nongo zinzila wao no andri kongo onre privilege watem vinyo juu ha containeri na containeri nane le bange heli linji yao ebenge ngaranzao ribe he message harumwandu le warenge hifadhu hiyo ekango afanye hazi waifanye hena mne kao wa komori pia ngwa jojua shawati jo afanya ndongwe kao ye dunia kamili kwa japaru zifanya mbaba hanu ko jinsi ya mbanganzwende uso ebenge la dhima nibire haruma le suala dino le suala la arsaya gali jonji ya haruma ye nomination ya Ahmad Amadi Bolero nezi ya mbaba Lukman rimonese nuka ya inunda ilayezi ya kaya wakati Ahmad Amadi Bolero ya kojarenge yani kembaba Lukman yabo ye message nibire bazima ne opposition ya hatu ikao ngwambao ngariwa nao na mbaba Lukman ikatamba opposition yabo nsujivumbwa mi bol tundongwa wa maze réseaux sociaux haufa ardini hau barufu hawe mwanama l'enfant du pays no adungabo shabonga manzona benda wanondwa siasa mitsi na itika dio jabanu dorema haukayo tsine objectif sido jabanu dorema na harumarezo shanga mina message kame munjo kwanza no abosheban haukaba decrete wa maandamano yanzo yafanyishi hemoroni na bonga mono hamayo tentative ya scenario ya bili baada ya maandamano ya kanza fanyishi hejuzi ya zilo wardiwa decrete yanu hasibabu nevisher amanzo njeni rongwe mbabi harumale suala linu nitsanganye no mwendo wa mbaba Lukumani haruma mji wa Nsujini usiku wa leo yabo izole zemada na nzonzi gabiliban abonga mjoka harumandongo hamada zinu sinauka ya mle haku okayando baki haku haruma suje nzima sinausana amjosana nsike repetitif haruma zemada okomori watukufu message ya mando ya hangunge njao haruma kadri ya husiana ne taarife ka ushanshwa leo haruma réseaux sociaux ne sites ispanyo hazi za komori ikao ipartage wa wajauni wandu nafsia harmaze page Facebook za hao ya husiana ne le shirika la ndege la hawani lambao Egypt Air ikao amfikruka linu shirika la kamjanmeni wonsiju le shirika hilo rionesoke avion hao ya kanza ikensi moroni le ikao ikansa alhamdulillah shaba na ani washainshi wandongozi njukaya ikanze kensi kadombilike jashinda ndongozi la wahula panikite nde njia rangu nge wandu wakoja joke avion kansa sikanza kwezi wanama gasarma réseaux sociaux zinu karna ushindarizie heni mdu wanzu afanye ndongo ya sifanye hakuwa yande la liberté lingo hamba shabanu liberté ihana namne kao wanduja uyirumia wahundu zila faida zahe liberté sha liberté sindoka wandu rumia harma essence ya ujidulu kasula nzana mbe yabo dokaya ambeseka mdo sha liberté au sens large ngujorengo kabonga mina liberté nso sonzani rememdumbe haunga mina liberté nso fanya longo ikao wiyo sharianka jani permete haunga mina liberté tso amba ndongo jota msaja jamba bahano andupia hundi anar matambu yoti nde liberté ivumbulwao yabo mimi tsikanza ncheneleze bana haruma wanu andukao si hamba wakati mjibana ya liberté d'expression ya liberté individuelle ya liberté ya jawu zano hizo pia tsikahanza uwenye utunga le kalma hilo labda ngo alhundoze faida nga makatinga bakao mushakil hakayo nde hela dunia inu shati johanza sisi ridoko paze njema haku yawe tafsiri ya point gasi alma periode nziro ya vacances ikawe periode inu ndo wakati mkomori yakawe renge ndege haja harumwe masiwa ngamonao kayanga sina mifumo mili vanu avion ga singo kansi mbili o harumwe pisti za hatu za haya moroni yabo gasi na wanangaru wabali yao ngarujoka ye mkomore kanga sijana ye mengo minane ndongo za avion wa hara na yoti komori bahi yondongo yafanyisha armwe dunia ngabandu kawate kangwa pashi yao wote lewa consulte wakalmewa warendeje haukeni mdioti to supporte avion homjuo hayo no mkonsi hao ano tsokoma jarangani hula ngabandu kao zero hoza hao zoka shindi za kingia simpake avion kanzi yabo kari wonondongo jazinu ikao omwiswa hazo ngarjoka zi sahawema nangarombo mgu heni sazi dwe sahawema kaiti na rabsha yo karibeze haraka haruma katika wa mango wenjira kwa jaro habo nsijubanu ridobe zare hiyare fanya paniki
la hone soka vyendo anze fanya jau kejaka ansi fanya jau rijite wasi sonti pia wala wendo anza rohe ni mranje harara wala wendo dunga le shirika baninu kartsujwe kainu bezi ya concurrence kartsujua kazi ndongo za leadership kartsujwe kaila ndongo ya kanze kase le shirika linu en tout cas sisi sonti pia kabatsujo konda ndongo harmaza ndongo fanyo zila chosilo sokem komori ekanga mashirika mejibo nsiju yabonga bo concurrence yabonga bo bezi jo puha bo ensinge huao yabonga bo nongozi njiza e-commerce jonja bo nsiju yabonga bo nongozi njiru jo hunda faida mal asafinga sinando arende sizona hii zemalizatu izo kasuoneha shaka memwe raia ekaha hundu shirika li concurrence yabo ndu ba faida mbaba ha ebenge mimi tsikanza njar momno funane soka na mkera dibaba nous avions abanda bozi ju hauza de komori zijirile ozo jo ujiri maudu avyanze kensi hawa ilo hombi hawianze kensi ha piloti wa nyumeni utu jonzi haundongo fulani shainu wakati za hisa wema na rishukure Mwenyezi Mungu rihimidie sharitsa lisepani kirijabanu rifanya publication jazila ritaharara wala wendorengale shirika hilo na doti shirika la jomkini ya kangilobi ritaharara wala wendorenga jindwaji wakana harara ukevanu batu rikana harara ukabwensi ya hatu ye aeroporo wa ilombi ya bukarna ujo paro henda ya bori jitaharuma problemu hauka kelko pari ngasina wajibu ngabo yo rahba yo anzare de komori yabo ministre nzanje ndongozo wana nyasi ikawo wafanya ze publication zila wakeradhi wazie ikamruhondo information ndati tsobeza hasoto ukangwanzo nombre de vues haungwanzo andua like haungwanzo ya hunde ndongo fulani ikama balende ya parse source information baba nuwandu juoka na information no wandu waja wa idrenge wa ikani wakakweto konsi juba nu faransa banu wandu ikao harmonization national iswamahani wojua warenge wafanya ndongo banu zijana mneka wata zilarambazo koli wojua zifandabo nozike kweli ili wandu watawe harmarahba ya ndongo zindri izo tinjongo njema haukaba nusenongo mwafanya zila ndongo kaunga joda za tsongeze mmanga onzaje maudu ya bakine harara ya kanzarengele shirika hilo ardare jedingoni na boze nongo pia sazisa karjaja wanu defende wanduka linu shirika la hamada uzenaba shaminga mambo he ye message uyo kaya ngabo wandu wenji wanja harara mimi personnellement ngaminandu proshinami wanja harara go asome information ila wanja harara uzunabotsu kangwa ngole shirika lila shande harara yotoka ya ngasine harara ya heye menia ikao juzi do wandu wakabwe mahakama ya hao nyumeni banu dola kahela mwahawa nyumeni rangwe ya jalila ajili halafunga sar mwa periode ya vacances rido vehicle nana message amanda wala ngamono ama yotsikidwa mana ebengenga mu Mwenyezi Mungu ke message nunge jo waswili wana amar lobanu rido sana reonaze information abili rido zibita zijoka faida yatu sonti pia neze information kao bengengizo namna tsaila shari saneri zitawe nozi sijo just rahba ya utaharuma tamabu wala marania wa Komori kao leo yinu ndoromba Mwenyezi Mungu rende hawema ngamjua harumwe madabili madabili de husiana ne mahakama ya Komori mahakama ya Komori ngalijoba Komori kaya ngasina nkodwanda arusi ne mahakama Komori na tsukangari ya yengao sukari joanza batike mahakama Komori shekare ndo baya umangori zambe hakika Mwenyezi Mungu mahakama Komori ngao na inge ndo nahi ketina wajibu andwambo kampakamri ya soma ndongo za mahakama ndo yatende mahakama Komori gonze banu si uona mrujo ka vama na wahema mahakama huna botsu kampakamri ya sofanya hazi ya mahakama haumru hanome wa harume yanki babo nsijuba na botsu mpakemri kwa fanya yanki haukabala ngabo ma technicien ngabo mrika ngondo ya birilie zenongozila zendendo yonde devoir ya ye notion yonjema hukaniyo shaka memu yotsi wajibu shwa muhimu ndo mrutsokuba lukaze nongozina mnazifanye kikweli shezi lombi bonsiju yengobo litsojoke atende mahakama haso mungu rendo nayi rijojo kanga wakatajo shela mbartikli yechelo kabala zilanongo za kweli shaye mru yani kwe mahakama tuende sao kaja soma ndongo za mahakama je wa hamada shamfi sindoka kaja ya soma shahari tena katina shile rumbu kabo ya tusoma yabe wabani ya tsojwaze ndongo shango ndo ya rumetika lisha ubinadamu ili zila tsozijua ya zijonoa juwao ilize ndongo zendendo zenongo zozo mbili zitsanganyi hazirende hokaya wabaha hotangani hufundu haukenge wo yi vice president Janfari mathalani deulo iho mahakama hawo ifahami wa Said Ibrahim ritsojo kawo mrujo sharia shangondo ya shirwari ya rende nayi yabori jojo kawo ngujozo arenda wa mbesenga bosikungu joshelezo ya soma ya njea je hikma afanye mbando ngonje mam shazinu za jirile ozaje wa Hamada Shafi ikawe mahakama naye ishode shebande shanti nele bingu yenda abo ya tsono kabanuzi nsongo nzijuwao shanga mjojoruma hikma nibirilie nizingare ilihe nizarende hana izirende hendoleo
shayenda tsena tsindabo atsozijua sharri sena tsone hikma hiyo abona mjokabo siisi nga sarma tambu nziro oharumazano ngozini yabwezo abidisfanishentu mimi ngamina maskitifu tika ujano nesebano haukanga bo process injizi fanyi hao magobani ngamzijuwao ngamjoka jaye hobe habala olabe ha missionnaire ola simbu yabe habala handongwe kao katsuzi juwa otile ajobe hande hensi sharia otile ajo hansende abile sharia sholabe habala missionnaire shabanu ngabo jaye ngabo walonsini majaye banu ekamdo ndebe hanu zenongonga spanyao na hii jano wakati yabe habala yakanza sasa ni watso demisione hendeza enda kanso msirini na wasana waseka wosubuti wamba ntsanza bana ruono fahami thabiti hasubuta demisione haru maposto habo ya nokaze nongonga zendo nayi uwo wosuja uwo watania uwo mwanansi yabole wonyinu kare na ujuari je banu ni wone juzi bala we video bana yamana mshahatu ya kadena mananyasi wa shimbeni ya mahana wamba ukaya hondani hao walenda wanduwe wahibilia ngabo ya hibilwa telefoni kadombili wasi ho gendarmerie wende wa fanya menkuranti yabo waonesa zenongo hizo usikwa juzi ngabo mzima ya kabonze na wasaya kondani wesheto lirwa rilwa yegwagwagwa ireme wendo angalia waparso la mndu ya habala wanzo ya birehula zube womuswaya wemro muhimu hazingarwa habaliwa hasiswaho magoba hasiswaho gendarmerie wendo gendarmerie wende wa hukumla mbabibala wamwe mahadisi wambilo kangwa joko nda hukumla sha yezenongo za jiri bala hindi wola mwizi hatolwa hanza habiringo nzahe na nseho na uone ya wala uikaundo ya wahibia wala wahibiwa mwanamme harengwabe yo hakwenda ya hukumla eche isababishe mwanamshwa hendare mwani krizi harengwabe wa sante militaire hate mwanamshwa tu woye maka urongo wa tijila sheni ndini akahonesa zenongo hizo ridiri mwono tenama ila krizendo huja heli kawe mwananya hambaba nwabaha heni mdu na jihukumlie haukaka bati mahakama na inutikado handani ntikado abili banuga wandu oluwao munu ngabwe nzori jo kambabalu kumaningure ndo nai shabanu msidazo kanga wandu watula gari ni mro harumemba jini ngabwe wandu wapariswao hunu wo ulwaya ngabwe ya ulwaya nyume ni bandu wakobira mahakama mze watu wa shihama hame yamba hakdore nga mdu mshewa wando mdu hamparisaha muwahafu zenongozi la pia abo msiensu kaborono mdu mbaba yatushindo resiste ya ruma imani yamba ukayansu wa mrubani hangu wa unifanya nongo fulani yejuze shababulo na damumbitsi yabo banu ruwa silo banu ngabo mru mananyasi ya paro rengwele manahe yendenda violewa ya dunge mru hata atsumparisa ya jerje ya jambaka na henda fanya ndongo ngutso jokansa jaji ukumlie katsonda mahakama ukangu joke mahakama kanofanya ndongo ngabo mwalitse na mwana ya violewa yembaba harenge kup hambaka tsonda shitaka ukangu joka ishitakie mndungu jonda fungulo nswabili shezo afanya ngutso kansa teniswa jo parse mndo ukahamrambua yarengele kupupa mdeni msidiwa zo kanga sina mananyasi nzuani ya parotabisho mahakama taro hajo shindoni ya parise jeishi ya kaumuwaho prison yarengele kupupu ya mungu wa umhono wa zubabonsi msidiwa ze hadisila ye abo nsi ya hatu nyinyi wandu ikaole weinu mrenge nsi ya tu otage senongo zinunga mzi continue armwe sansinu hatadi parce que banda kazi jandi sasha karusomba mungu shamkini hazi jarumendo ngo hiyo na abo handani wajo hukumlu ndani yabo mitsodore jeindo mitsodore jeimaranyiro na mbemara yokeka karitsima solidaire harumaze nongozi jiro harumwensi pia iyo kabati nongozi jo parenda usoni wala karno parono kangariko zao leso ala linu henu wakati na jabanu meulamba hemaranye kamjuhara hawana neze nongozi inu beka karja juhara wana natsuka ya pakarito samoroni sonsi piendera holo aputu au renge rulaya banunga sina mabavu nga sina miji kabo mashababi vanu zinu generation zirenuvele hawe ni wakati karnacho jwarike vanu rihensi hume dimsedie na belu rangoma hawa loba nyo generation babalu kumanina bolero ikengwa ko banulewo wajabanga banzoba je generation ya shehani na mwenye baraka sedi swali no wandu wadu ngabu yo generation habili ya kiki monao zenongozi rende hao halafu sisiri jeleo ngalal hakika juzi nonema nama mujahid nonema nama avoka watu Metro Idris ani generation tazini kao katsa ndo wavumba banu abonga msojono kayo generation nzima ikao londo aloma avoka harmaensi ya Komori debe la Gerari la promotion pia ngekari jari kanse hali inukaya ngalitsungo kubali ritsorengo arifanywa oppression risamiziwa rikekari jwa mandongo baringa sinananya suwa vakaki wajoni kwa amri wajewari uwe vaturike kara fronte wakati rahunda namna yo riposta armazano ngozino engar johenda usonije na banu ho riposte sidaila wakati ula
haukuwa katula wala wajiprepare shawandu ja ureplia wande wajione namna bao uripostar mazeno ngozini ebenge mimi sikanzana bokaza nongo ikaondo rizonao uharumwe mahakama njwa ukaja ewo il s'en fout zanongora mbozinu pia tsindaye tsimbaba lukuma ne mercenaire mhu ya mbeha yabo tsiloandu wa mzingiza eshiritabishao danu magrefie na wanu henu sikwenda welaze amini mashababi hamandasi wakahunu watimizi wasutene wasazao wenda waloma muhakimu yabo wakubalowa nje harumazeno ngozinu bari habarije kwa tsuli wa hindu ya bongo atsawao zila wasoma zende dingoni wadazo kabalo wazaza hao nuwa baba hao ndo mahakama hule nusiku ne mabani hao wenda wambezi wa hundrao shangu atsawao wafanye contrepartie ya ukaya ngwajo parabala ni waziri ya wambio kamtifanye jao mseliamba wefanja ngonje nzaho kana usibutia haya denose walabdala ola kajafanya ndongo kaongizo mastajabu ho kama nadamu mraji nati zifanye ulange na midumila amanda asinge na hitwa amanda asina mihono mili na hanyo anezonongo pia shaiba kisha usubuti wofanya watsina zinu zo kamrako rompewa ebenge yabwe joja wakati zonongo zozunde wandu wazelewe wazifanye rizandisari mwe mabavu rikenda mna ya jani bubanunongo kasudandi swana ndukumi shakarna jotwe hansira ngo wakati ula hata leo mintunja harmenu siasa opposition rijuwawe namna strategy fanyi hao shanga mtsingorongo hasiwa na wakomori ende heli no atandi leo mndungu kona hakingu beho mahakama endato lwatsimwambiani banu ngabo mri aparore ngamwana mshe ya mtamahala yefami wabale mru wa mbeho polisi iliende yambo male mwana aliyo yemro nenda atolo ambilo kende za bahi kumsa yefami wajiba amba wakai watujangwa fanya oji na zinji na jozone samifano banu ebenge kwezi sikanzana mbe wakazukaya hewe kariwani sababanu harumwe miji ya hatu mbabalu kumano yaruma strategy owazetsa wala wadu amba wamila na nsionsi pia hawarenga watu nkodeni zosinongo za mandanga mzionao rafanya watu wakanamna ya honeso waze wanu no wandu wadini wandu kwa pia wazalo aho mijini hatu yabonga bwe ulo nsujini ngabo ulo mbeni ngabo ulo fumbuni ngabo homale ho pia ngondo wetsanga ngabeti salama iliriti hezenfia o wandu aura hunda wakatira wa hadisi za kibaba na mwana haukidwa mana wa mji na makazi wa mji raoneso kaondo wari wao shatsi wandu jina haukobano wandu walo banu pia wanutsi wandu walo ho mbinguni wasihaweni masiwerdiwe hea nono waongo mijini hatu yabo ija wakati okaya wandu wa districture kimashababi wandu watsengeleye wandu wao wandu awambie wandu watsengelao ndingwabirao wandu akaya yejokola hamazamu yejokobisa mazamu yeulaha wande wawambie wale kaongwa ile wao ngwaparawe ni masihu ni babalu kumane jamanda we intimidewa hauwere mazera alikume ili watijolisa rangwe wa siasa hata yolo harmedini hata notablo wandu wararu wandu wariminyile mijia hatu saino aba haba tojo parojiri amani bahanu haukaeza siasa zibanyiwa nezadini zibihaniwa nezamila nanti yensire ndo msajaja hamrika ongu juezo afanya ukayonde strategia hai ebenge kwezi sikanzano nesere panda la bililo la usane mahakama hatu ni jehar mwafunvu la raru nuonese delinquency kaonge bonsiju nuzamba makati menji banuka yengemi jimihu ya hatu rambao mijimihu yado kaya yekemi vusheibaki hata leo ngwa kubalio kaomi jimihu zenongozi jiriyo harumaze region za hatu na zinurisha ukanga wandu wanzoa wane mbaba lukumani endarenga wandu wa milanansi na wandu wadini yenda wasanganya betisala mariwa wane delinquency ni lanson defi banuka ila silena mnajo shida wane delinquency haukaila ke jatso kalantiza wala rarangu lizona mwambiana walango etufe parce que wala do amando watsongeze delinquency nilio yabo tsindo ajokonda waporte solution haukezo tizamba harumaye sujet précédent ya hangu bana kovyama sikanzani mweleze nukaya kwezi watukufu wa Komori wanama mlio harumwe masiwo na msane mdorenga mbabi repartage sina nyibakar sina nkilana ni shabani zora mbobanu ngabo izo raunda bahati randa moliko liraishia ngabo izo raso mahonziani ngabo izo rele waoboro lo harmansi ebengeti kanzane lezo kaya ye hadisi ya delinquency njoko jani vumbe banu aba ngamanzone lezo kaya delinquency ya Komori heni mwahange tsingo evolue gio systématique parce que yo lo lana ne maisha lo harmansi zensinku rararangu kwa tito shinda wa ya arrange henamna ye dunia ba hendao ye juze ntintinti kaonga nzwe basa uhe walo influence okahi nisikunga ba jo telefoni ya nyumeni ulangu nzwe ya jiprocure ne telefoni ila leo ba jama fazi ya nyumeni ulangu yanzo no katsufanya hazi wa mzako atina zenchida ya bomro amandu wohondi hanango hamadizo na kabama ndizo ngena ndongo mbilu hondararu ngondo yanjie haruma uwizi ngondo yanjie haruma unjari matwabiambi ya dore maluati
ngondo yanjie haruma ndongo zofanya ndongo zitsoza kikawaida no ya hunde mapesa ya hulezi nduizo yabo iyo ndongo kawata sisi fama bahako mrulingo shinde tundamana ndungu tsonewa na lonzi yani haba basket ya timu zizu kume na zitsanu komori katsuzisa zilazilanda ndungo no mana mshata mkoba wa gesa joda honi kutsumusa ulanda ndungo no mana mmehaba la telefona mwana mshe telefoni yali ya fazu 20 ijaka tujwambe ndini hakawa ndu wadanganyi hapia hena mnemeshali yobonsi juu ekawonde harumwansi hunduka faransa bosu butibwa hezo hindusha 1 centime harumaduka hauwa hindusha 2 centime hau 3 centime hau hende duka nurejezwa 1 centime bahojo ni kamdu mau komoria mba kabatsi riyali kabatsi robo 10 kabatsi rali ndra kabatsi rali 4 harumansi maskini yabanunga mtukezi ndu zijodo he rali majana matsana na majana banera zabari bokoba hindusho twalisa 1 centime shija 2 centime yabu ganzomele okaze nongo izopi ya izozifanywa okaemesha hemkomori ya tiparo kaya sawa nemesha ansindwa jina haukakuna henda bushini hauende Morris hauende Dar es Salaam ikeni hadi kutsura jezwaria lidukani hauware jezwarobo 10 bahowa joziruma maudu na banu harumansi maskini ngamshangayo abondo banu yabidiru meze monizila haukahaler kahulezi kokonte de harali mbili rikahula magula harali 4 harumansi maskini batsorali 4 na bongo joko ja Faransa undre 1 centime yabo mduna jelezo kabo ensingala al hakika e problemu ngion zero rahano andupia yabo delinquency inuri vumbu wao nanzoni mwelezenu kaya e solution mjwambe zangu banu nja Tanzania ndisi Tanzania lezo kaya delinquency harumansi yoka harumafani zinji yoka harumezo na mwambiani haswatan demesha hensi uyo namne jibalia uhe daraja anki bana mendeleo UNC ya hatuze kriteri piangazi pruveyo hakuka karitsi na msomo karitsi na unono karitsi na nzia na hizo lezo nongo ndarunku ikawo zobali ya wandu itongeza waja wandu harumansi kabatsi mrujo paro jaje investise harumansi yabalewa na hene fami yaje yabengwanza ajabu entreprise komori harumaka tikao yeremanu wade kana hundu angondo dabi shango obligard darenge avion ya yajiri enza he maurerangu hawiyane la renyo kabatsi mrujo ja harumansi yambengu jabu entreprise haruma wakati kao kana ujwangu twemana henda hubi ya some ngamjwawe limitili haruma école française ngamjwawe école Abdul Hamid ngamjwawe Nibaraka izonde zele kolizilo yabo izonde jasa zisaturea mrukana hujarumansi yamengwanza jafanye commerce haruma wakati kao katina mwa ya déplacement c'est-à-dire ani infrastructure kaziti bonsi juu ko jwambo mwenje ikao yonde pili ya heza nongo pia yabo ngamwele wao kaya wala woto jodo huja henu usiku weheze majimbo wambaga sina investisseur ngasina ndu jao showandu walenu wakati wa jojangu afanyo etude de milieu waonena mnensi lio ne sektori kandu anzo afanye hazi waone haruma sektori ndini njojo ya activite ijoka ufayo mjini hunu yema consommateur wangu ngo haruma nivo hindi yewanu andu ndi parapora he produit yangu nanzo njeni uze wonsi juu ekawa ndi watu waliaza nongo zopia wahunduka ya banate ma consommateur wow yeso ya povrote ilio haruma sektori ila ishaishize daraja yokakabatsi haruma fami kume fami nane kasushindo mama jana mailu usiku yabo mdungu juhundo kaya kabatsi mdu jorenga riski ya jihar mali bavule tsandaya hau ya jihar mali bavula mahame haule bavula moroni yambengwanza afanya ndongo fulana haruma katika ungu jokaya zemenaji wizo ani zila fami wizo kwa tushindo John sortise n'en parlons plus welibwa madhabu kwa jalibwa mashaka yabo ndo bahanu zarongo za delinquency zinu zarenga mvubo nsiju haukange jo hobule mwinji na maisha hemkomori eze delinquency zobo za zanjia riwonawe prostitution ndongwe kaonga sina maha karijaka uzonabo nsiju abaha kazi tsubandaya shahata mtsana mwanamshengu dungoni na mwanameja wanjaru ma pension komsa watsina uria warudi waroha helila mwanamshengu anzo yarenge wanashe waili warenge mwanamme mzima ndongwe kao kazi jaka wanshizi jabanga zienshio ndongwe kaonga riwonawe helile bange wanduko atsubandaya shata volovolo ngono ndungwa huzao mfi na wevura bange ndongo zatu parokaya ndongwe kaongo tsona mraka nsibo posto ya volovolo na batila bieri nguno ndongwe kao kazi japarokaya hata harmwe mabango ya hemiji ya hatu mijinze zonongo izo kazi jabandaya wandungu abiranwe kanso mabango nina msi wono andwazade hata andwazade ngo abole wao harmaze place publique vala wende wale we moroni hawende wale we harmaze bidonville ikao wawe polisi wao ikangwa nzo wafanye hazi zole zonongo za ndani abidi wa cible des bidonville ikao dozi stokeo zonongo hizo nizo kasula mahale tsosi de mafurniso libao wazirongo bonze en contrepartie haila corruption lo bonjiju waseli wao nele jeishi no andu wabili yao eze frontières za hatu hizo orengale bangelone mvinyo etra bonjiju yabola vime delinquency sambalia na banu tuloba hanu boshinda runde situation izongali zambao nezo kartu zamba haujinga shangari zambao hafani rizonao
yaboze no gozabili spanishe bandokai riwo no juzi wandu wabirili yao ye bahari neza nongo za usiana no wandu wawani yao ne delinquency ne mvinyo ne lebange bonsiju yunuti handani yunuti kalo abili yunuti kalo raru waiti waziri wa mondo wa mahakama ti wabili ti wararu zelongo zonga spani hao ngare impressione wao si wakomori gabajo wandu bani wedawerenga wana mikaba wa bange wa mafiti haruma katika oshimi kingi obonsi junga mona ndungwa ngwarele hawonzi yaniwo hiwaja uwero horwama hamambeza hafa kokainisa ngyo komori wende warengeli la bangeli lingorendo ajo mishanani warengwa mikaba milin sujolelo rengwanda hubi nsujole kaho mahakama hale wende warenge wajabala warenge nana makarito wabieri wajawa hansi bala haruma katikao zemvinyo swafi yani alkoli ya mvu swafi ngizo yabo zonsi pia haruma ze restaurant ngazi huzi wao bezo kumsamoro nino harume mijinze sa zinjia zinu alcohol torizinu ze jibe ze William Pili ze nongozo pia ngizo bonsi juu ngazi njao ngazi huzi wao halafu warengi wana bieri waja wakazabala ngware impressione haringu atao mvinyo wabweni wakatoha hula mahakama haringu atao warengele bangari ngwa bisao na bole bangwela kweli ngalijao lestokewa ngwazi yao zemeliza hao homoni iho zilao Tanzania Dar es Salaam ngwarengole bangelo wabalaze vedeti en contrepartie serikali wambangona wandu wabirili yawe bahari yabo wandu wao pia ngwajue ojeyo le bangelo ngalitulao harmwa wana vedeti na wana ngalawa iho libeo halende luhuziwe holanzoli huziwa waja warengwa na mikaba waili wajo mahakama wadorifanya senario na wela koli lisiswa abonsira ngo bahari nonkotsoni lirengwa lenzalo ngwa libirili yao na mrenzi mtirendo wako mori malabo yemvinyo ajekano wandu walo yabo pia ngwa jona konteneri na konteneri za mvinyo sparo hadi simina mruho la duani harambio kae mapesa ya koti la duani tinde sima wala mal asafi zila monoka ya sima wa detourne ameli ya sima hamba mruajo tsa uwaya detourne konteneri nsanuza mvinyo ya detourne konteneri nsanuza msi rahano detourne meli ya sima haukasima ilayo keta hindo la duani ndu fulani nsohole leketa sheziti yao de zinduzinu de omsi de mvinyo ezanongo izonga zitungoja bonsi jwenu siku ngamzibuli yao ngazi huzi wao harumansi ya Kiislamu mwambanga bo mufti ngabo wandu kweli ngamjoha babo boltu ngaweveke parce que kena ukiraru meduna leweke yabo borlona jeni kwa na uno mvinyo yebo mbili yao kamtujobile ho jeni wanone mvinyo niho mkomori ya tubidano mvinyo shamuhanse mvinyo ya kweli ngenji yao ngamrengao zemali mwe detourne mwe hadisi nyino wandu wao halafu mde maone wala wandu walomi bure walo harumaze bidonvili mjivuri zena bodoni na hula walo nana makartuara rwende wazingaro waje miswabala ware impression aribala wala de matrafika wala do wandu walo bala wafanyose ngozila na wema bayeur so afe mababako waona wenu sikumo birongo asinyo abo wanikaze sheki webulaze containers la zenji matrafika mahuwa hele bangene ndini ngwa ubarini ho ngwa pashao ze vedeti zao wasomoni ho wende wadunguze zemelizala Dar es Salaam na imopia warengele bangomoni ho abalia wenzao eshimiki lange bironda eshimiki gabiro hawani esi handu warenga onuka na baba kabatsimgutsa ho bange komore kasi shimiki sekengali jao barini ho muonize information ga sinizonga sina ze source wasihi wende warenge ngwasi haoje ngwa bironda hu yela melila onda yekamja samdona wandu wazunguli yao harme bahari webirile bahari ne mipaka ngwandu okwaja paroneha donc banuza ngo tsingo birari mu ulayi rijuwa ukanga bandu banu samahani rijuwa ukanga bandu banu wafanyo system bon tujubanu tizamba uka Marcel habahati mbiza ngo zundwa na hatuhula zilanongo ikao ngabo makomplice bala wajuwa wala wandu watsingwenda wehula wala ndu watsingo biratsena ndo fiti no one wala watsingwenda wehula balatanga bo maposibala wakuvreyo wehundaze renso zao bala yabo komori si masikini kejajo kirike Faransa ngizo komori kabatso wandu wala si kabwandu wa proteger ma trafika mahu wajone le bange bontiju yekati wajeni wa komora madasi ya feri lionda boya kaiho kabati za reglement de compte za udolana haukemna nsinge mtiti rashe lukastu jashinja ukaze maizaho wandu wajonisho kwati wenji shezonde zijo ujiri maudu abati mdi shabana wabekango tsao bange usizaho mjifurizi hauhendeza ho kaltex wawandu wasango identifier lo ngo tsobirore ngo biranzaho le jeshi ngo ajuwao
yele bangene zindu zilingo parso makama ngazbe honda hu boko wotso bisamna mkaba mzimu warengeza koli wenzao yese dhahabu zalo vumbulana Abdalaban zalo sele wa ihongizo ndahu boko ezo kobidike iheli nsilo maskini ze dhahabu zilaba kame ndukre dama municipal wandu waweka babaki wakatata ka joneha zijulo kanga mahala speciali wa serikali ya Komori ikawe zundu za sezise wazilo ansezi zare masezi zilo yabo wandu watu hukumu la zenongo zatu justifia yeze zelengo dorizila nejau zedeza chilo abo bake wa Komori hawa jenualona mali wajua hule zemalizila stilo alme serikali ya Komori zinaimisha nongo zinraji zabarindi ni ratu parona zenongo hizo gamtsingoja hunu mrende malaba mrengo wa Komori mwalende wajinga bemarenge wandu muhadisi nyinao nje mwahimi semrenge ma bouteille ya mvinyo ke balanga mwanzo impressiono kaya bano service ni wanao ne drogu ne ndini kwafanyo hazi kwatu fanya haza ukazemeli ngazimo barini ngamwaskorteo wenda we bahale bangwe we libitsa halmemi yemi jinindo wenda we lihuza kamso escorta ukanga mkosionerio no wandu wa joneze containeri za mvinyo ne alcohol for bonsiju wanronga mzijua na mkamtufanya hazi hanu rendonja harmaze restaurant no harmaze bariza Komore zindizonga spari hanyao zilanga zilaonda hu dozimu donc utsikanzanje mbabi haruma lesu alaila ndeje ino ne sokaya harmaze nongo izozo nongo zabidi zifanyiwa ndongo nzima si zamba ngamzamba na mrejeyi harumemi jimi huya hengazija mkera dhiboko na hatu wasome sociology ngwa uwenji bontsiju mkera dhize konferansika unuzo nazifano asendere simakati zilobira harumemichi leo inufumbu ni mfano hadisi watsahe kwambani watsahe kobe watsahe mala fulani waunjiliane warenge wana wararu wasoma ifanya sociology wajojo identifier delinquence ili evolue harme sectori wajeya waoneseze consequences neze kozi zikao ndo zirameneyo hata wana wao wamri harma zenongo hizo halafule bavu ababo matakomini wakwentu watu alie namna yo wana nambabi zenongo hizo karituwa na kisirikali na ritohozo anisi paske zeni bazatu sazivunzwa pia abahangu wandi solo akabatsi mrujoba kidahoni muono juzi magujunga mwana mshatu yamba wende mrumu mali yabo hajifanyo karaka maore hendaka ula mzaza hambara arumani mananya na ula mwizi hende yabo hakansi na Qur'ani na hindini habo hema na mshwatu we ko wa henza yabo izo ngazi joja zindwaji paske ngabo jwanza juhambe ni kesho kwa yolwaya yabo yibaki sisi wanenu wakati na longo abantu wansi mpaka nsodo vumbe gouvernement mbaba lukumani no sinde hali yo izo nazoni mwambieni na ritsojisikinia ya wasi bokuwa na hatu wasomo ngabo waloi wasome sao ngabo waloma bango ni wakansi na wasome fanini ya ushinda wa identifie delinquence heli evolue yo harma sector fulani par rapport ya bavu fulani sababu tsojojora rengwa na wakati ze association za miji hawiye mizika za mji lewe nudembe ni mfano hadisi watsopare mbajini ya hao hiyo wawambio kanga mjeba ni wandulo harma mbajini nzimani ya zingiza dembe mijimine mitsa garijona masosologu maili bang wanrongo atendo wachi wafanye tourne armale bafu wafanye enquête wajue wasonde wafanye ani statistique washinde wajue banule bavulinu harmedere kansiza ngwe kaodo zarenga mvuha kundazi yendo wizi yendo rwahitwa yendo firaji yendo ulevi halafu waje washinde wakensi ono mji na lebavu waeleze hata waone namna abidi wabasa wembabi zanongo hizo heli bavu natsofanya heli sujini ba wapare hamsambu milembelezi mandani wafanya heli na hizo ngaza nzozi tendelwa neze structure associative hizo zote nongo za kisiasa kwa kwano paro zifanya banu murongo banu manambe heli yo mimi ngami haruma ndongo ngamuono zanongo hizo heli razibalia ngamono kaya ambesezi joka msomo wandwa jina tena wafanye purukua henu siko ndongonda yini ebenge kwezi skanzanle zo kaliode ndongo nzima ijoshinda handani rishinderi juu haukaba numtitsono wandu wa wale wao mtitsono wa hibao shana mjokelo harmazi hasara ndasi maranja ukabo kartia mpe kartia securite karna ukana hindu na karna ukaya wasi ebenge kwezi yode mada na kanzani onese o haruma zanongozini ekati la waya bantuanza nkembe gamjo haruma aferi ya Bolero ne CRC mweleza nukaya wanu kwezi watukufu gabonongozi lonziro kawe bidandu wazijua haukayari kana wakati vanu Bolero andi harenge nteri mubanu mbabalu kumana jondo yezi yamba Bolero de yamnika Bolero bakadu jala kabanu boyatimizi harumwe eposto ya kanyobonze harumwe Afrika hajondo ambangu nomewa hajaka janomewa karchujoza kaza jirindini shobanu mbabalu kumani yasa ya kaza banyenda ona elfatihu wa hewoji monawe namna yafanye strategie parce que hasa ha change bana opposition ya hatu hama wongwa ile wao shangwa nzo wadorenga wakati
wesi uharangu wela mheka sazibiri na bongo ile wao memu tiar masiasa ngamtoshida tkansi tsa analize nyinyi mwaka har masiasa mjomba balu kumani kamtoshida makansi analize ukamba balu kumana sangure jezoela kabine yahe huyo haukeka salenge bolero hamto bavuni yabo maudunge capable ya mnome ekango le 2024 yabo ya mwehensi ya mbengu nguja yafanye gouvernement d'union nationale ya hensi bolero kamu mwali yende alengeze votar damnike bengenga joka kabatso joka henda shatu to mwe na mshinde mjoka ya womjo wa bolero beti salama womrengo wa fakri mdadabi mrikao hatsa waya hembaba heze voti noyani kazadi woko jaja balake waziri wa ndani bure womjo wa umara mgomri ikawode mbri akaneze societe pia kaudole ke zambabali kumanize mali akaulibema polisi ya mrenge ya mhensi directeur de cabinet ulako jaja balabure womjo wa elfati hukao nde conseil privé wa mbaba hahe woko jaja bobure na mjoka horenga mwana haheshehan ya mwenso harmwe societe ya posto na mawasiliano ilake jenda balabure parce que ngujo kenya ajoka ufanya nganzo mali horenge mwana mshaheda rusi ambayo hydrocarburi yoka jehansi bala bure parce que ngujo kayo tsena nganzo mali yani banu yeye hasangu nguperse nguone namna joka urenga na banu singar suhao harenge mwana mzima mhansa armale jeish harenge mwana mzima mhansi bet salama harenge mwana mshwaha mhansa armwe societe ya hemafura harenge mwana wasaya mhansa arma ye posto ne mawasiliano yonga mjoka yo posto clé parce que yonde communication ya bomba balu kumani ngutsonda no sele halafu nyinyi ma opposant kanti yabo ngamrengao mwerifanya hamaba no kartswelewa au kartsujua au kamsambi dekrive ya ukaya bwana ya hanyu ngejodobira haruma ze conference de presse hamanda asi mashababi rongoban na banwe hazia hatu imido majamu ifanyao na yonge suffisant rongoban au kamsonezo razilamba onso hamba haushime jwangu isufatso hamba hau enfant de payatso hamba hau abegatso hamba hau fardinatso hamba au hatangari ngarambo zinji rahanani ngarambo zinji ngarusubutora mba zinji rahanani donc uyekai kansu kaheni wakati do hujazila rifanyao izo ndizo mtingo fanya wizo badabo kamtufanye difference yatu simarayana anyo bando siasa yekale weinu Abdallah Hassan hajaini sezonongo za Facebook zinu zundu mashababi warenge bonzeno ndani ngwambao lewe inu zendo ngoema na nyasi Laurent Desire ambao komori badabo izo ndizo Brazil ndowe hamba kabati mbata foti balamba ho hata makati singara mboju mwezo mwambao yabo ija wakati okanyinyi na mfanye hazeya hanu ye hazeya hanundi ye hazeya hanundi zori jo uziona haurazona jana 2016 rao na Metro Mahamudu heli ya kanzuani na ngazija heli ya kaurengwa na mabango rao na mwenye barakase li swali heli ya kaurengwa harume komori rijo uone kama udazaliwo ye hasibonsi hambaka tsonda kandida ngabo voti zindwa jina rajo na zemaliza hanyu ne wakazi wa hanyu ne ma adera wa hanyu ne wandupie ma wajoro haho ndani izo dizora nzoro naba hakartwanza rizone maudu bizo karna ukasinani karjaja wa nurmane inu message na nzoro lamlani ukaya namfanye izo wanduma opoza wa hanyu wa siasa wafanyao shamtsifanye zila boltu yafanyone mabani haru mazere zokaba nzila ngamtsingo fanya shabala lelo kambe seba numnegosie quelque parukaya yekutsori hansi bokosi chojonda le select rerenge 10,000 wanikare rongwabala renda zatu shasikarno paro sanziani waransen wakati jo kwanza sonziani bokosar jo tenderambe ilibaho jo pale jeshi lisonziani liritine lacrimogène libaezenzi yarambe ranza shakar jashinda sinde helio bano abahanga identifier non c'est pas comme ça zabarindi ni mali washinda zabarindi ni Egypti washinda zabarindi ni wala washinda sisi tujoshinda yama opoza wa yankili ilo na wala itsona nyihindi bano risari rambu wa kangara mbu agora nemani fumanzo myafanye yanu masama ya dekrete ya hevishe ya ungari mambao ndangu banu yo perdu d'avance boko singar juwao kambabalu kumani haramisha na nyimsamu mjuzo katsasi ilibaha ya bezambe tsindabaha haukezo ndongo ikaonga jwambe banu nu complot yebanu zindongo ndi ebengenyo andwa siasa ma opposant wazali tijani behe message banu ya hanyu swafi mwele ukaya zenongoza nzozi fanyisheti deze konferansi za bandani no harma zero restaurant zero hoteli mwendomo wanikaze malenu siku nono tide heli msifanyezo sisi rifanyao hai yalichoka faransa reme maandamano hata mjuha mjahunu mjamranza mranga lirambano na mwendemo afanye structure nraji karitujwa zulu landabi mjaba hatsena ngasi harma zenzia Laurent Desire komoro Abdallah agwa watabangi abafungwa na ndeze nongo zisikitisha wo msubutomba conference atotsovumbwa agwa kamtsumvumbwa ambese yo mengoni mwezeno ngo matulu atali kukaya ngamjodo ambaze nongo zamishe mwanadamu ola yatitsohezo abaon banza barindi ni wandu wa siasa ma opposant
wamba balu kumani mwaka nabdala mwaka nina harumwe mabango ya siasa arongo abo bajanana arongo maguju arongo maleho pia hende mbeni arongo mahala hata hambangu ziyo journalist anjaru mwa siasa wode mraba hauloho magobani shanga na sambina wala shaongo una parti za politiki ngwa wanona ngwa zambao za barindi ni sikuma liso discours matsuparo vumba Abdallah Abdou Hassan ani za barindi ni boko discours ya mando baada mjou himidia mtu Mwenyezi Mungu na mtume ne malaika wa Komor yabo mru handani Doranda Abdallah Abdou Hassan homage kamna parona mru wa siasa ujofanya ndongo banu yavumba Abdallah Abdou Hassan sambingwa jojobira paske uwe mru wa siasa salo baba kwa alendi niyo parti politiki ndini shaola abidawa nilo anao yaka wasanganya pia zemuru waze no gozinu pia makawone komredine jau mzaze mwenzeru mbi daula haki zono gozila pia Abdallah Abdou Hassan yakabanu ya wananizo yendata ya fungwa ya tswa wandu wambo hatrete hafanywa jau hatrahilo yo Tanzania njibusi kuna Abdallah kaja paro trahilo Abdallah kabati mdu ajo paro mtune e contraire ya haka ujozo waka ufani haukaka nze identifiye wandu ya denonse wandu rijoulo wako eline wandabu risangari juwao tokubanu mdu ati jebanu harenge wandu hawanani wananyile heni wakati mjo kwanza mfanya maandamano sidoto hama benaninga mjwawe finalite yabonga manzo mdore impressione iyo diversion de fanya haoba ebenge longa mkonfirme ndongo na mboa na nyasuka na mshange strategie na ba changer strategie parce que strategie mfanya hao yoketsura mene baba hanu yongeni kwa zalia kensi yendeleye yodemana lobona bilo kazalende nsujini tsambaye alor kazalende nsujini zabari nana mbeni kujohenda nane ni mala nzonde kujohenda parce que ngarele wao kano sinde helini ija wakati bashanje hendrongo sinde hali nunga mzambo ema opoza walo nsujini mwenye baraka ujau yonge jora impressione kaundi watu watoto wate magaza la tsende kazalika jenda kutoka fanko kutoka fazindo aje yebo ya hende za shanje hindi haukemba anati ndai nungari kubalio karnaso lenda ranisema rania na abo anzo waje wake maudu kwa turenge determination et volonté ya ukansi wazimanya mize zabarindi ni wakati waudu aliswali ya shinda ramversa Ahmed Abdallah nda kansi ya fikiri ya jam ramversa zabarindi ni mambarika wakati waudu rishindira nge independence haruman sinku mengol mweze puissance sinku zaye dunia watuti hata dam benge wajili complicité belenga rono shida shangabo zafanyisha kwa mnungu subutamba nge independent ya isimu yo wiyo ifanya okem komoreni banu aliyonge na bera mwabali yao yenyi ni majaleo mwambambiri harumaze faninku zahe dunia heni mrajida okangu joshindende sensi ngamtsingoja banutsoka na mrumzima mdori zinisanyi naye no banu mashababi mabani hangu amkera baba nukartsume yangarleke zao shaijo wakati okari warongoze ruambie yo hamba kangu jenda mbeni yo façon de parler bane ka hende kaka jenda bani mwambia nilongo bani kamtushida mwanelewa wana matukufu na mkera dilikubaliana nero mbeni zongo yakomorifa nyoka ya isasano mbaba hanu wazima bo hamba moroni sizirongo abanuka donsanu harma system ya decentralisation kam japaro leo haunga mwelewao shaka tswanza likubaliana na mtsonambi aba hazano ngwazala agenda mbeni zijoka bloke moroni zeno ngwajo kwenda funguni zi bloke moroni yeshidar joko shunda mbeni shi bloke moroni izo ngatsingoro ngwa konsiama jao shabanu zendongozi jo bloke ngazi jo bloke hazalia lo nazefanyida azalize faida zahe ndizo armetsanda ila hajo male harengwando ahetsanda pia wando andwaza misawe komori ni mwana mwitsandasha mzamba kwa minja kansa babafu au hamji shakamna kubaluka ya yeshefwa he gendarmerie mwitsanda yeshefwa he jeshi la komori mwitsanda ye radio ngu etsanda ye tele ngu etsanda zenongo pia nkunkungizo harmwe etsanda ate base militaire ye mufti mwitsanda ye kadhu mwitsanda zenongo zabidi pia ye president wa he mahakama aju mwitsanda harengwa ngula lo etsanda ya na mjoka ya zenongo pia hizo kangazifanyisha hao ngizo harmwe etsanda ila moroni ujetsanda wao ndo wandu wabili wa travaye hazinu ifanyisha hakweli ijuhe izi azalingwa nzabire banda majende zahe hansambu yenda tahare ngamvyo ndebo nze ardiachi abongo biro harmwe etsanda aeroport ngo harmwe etsanda wandu ya hansi yabo rama bano madamaji uwesu fejadi za matiji ye base military ngiyo tsunzu ngiyo nsujini ngome ye gouverneur ngiyo nsujini ye presidentiel ngiyo tsanda mjini banu ye kazo no gozo zende zijiri fumbuni kenaka uzia zalasla le moroni arengea vyonda za hebo nze haji e kazi jiri mbeni kenaka uzia zalia tibirenda msuje ya swali ya rejei na ritualie ruoneze kweli paske banizo pia izo namna izo kweli sape booster kajanjo mjini hanjia shaye ye techniquement genezo afikiri yo il s'en fout il peut nous jouer comme ça
ya dofanya mabala ngure impressione na baleho ya biliri to alilie kartu to alilia o liondara zie hahaya iho ajanza abira rohe ngati ngo fikiri mahale kawo iwata yeye kangwanzo ngufanyo mahakume kajaho enda nongo évoluer mais il faut être stratégique aussi donc banino ketsu regisse okayabo rikema regisse okana kajenda mahala fulana abonga bo point rahunda nono azaliri jwanzo mahala jo bloqué hakekende yabo yonde aéroport international yonde radio télévision nationale okayo kerengwa yabo ensilala yokudeta yonde lebehe wayala lao yo tsanda mjini yihonda banzo abirendeza hemtsuje yabo iho alliance iho moroni banu zendongo ngabo secteur ikawe zo kazi parisiwa yabo zendongo zisa donc uritito kanti na ila ani hindrini ya ukaya banwe kaka jenda mala fulana bo karijakanye hindu karino paro ganye parce que mfikuru katso ya safanya mwaha kajenda mbeni nabo minsujo mbandongo ya jirindi no fungwa zala kwangu tu evoluer yati jansujini shansujo mbandongo wa johunde kaka jansujini ndini ngabo mahalak lekawe kazalika jenda hakuwa kati elbak yonga ni mwambiona en conséquence ensu elbak ya kanza ende mroju wakale baya ya jazi lo tsanda mjini arengwa siso mtsangani mono kawa fanyi handongo haukahele okaka na kaujua ende enyubahe rengwa otage yabu na mkeradi ruone namna ya uwane bana yinu haruma stratégie zijoka bien étudié bien révisé ho mahaleka onga jojo fanya hazi zanongo wako mori wailo kaba fanya paralysie en vous rahana zindongo zijiriwa kaba nizondabu engandi habule décentralisation yinu ya ukahenu andu wabakari male bavula hao wafanye hazi wajiprocure nema dini ya hionsi watidokane haba ujamoroni abwensi hu wabonga sina utajiri okawo walo malingo umwalo walonzwa ningo unzuani elapika lene wadungo harumale bavula hao yabwesa hiyo yo jokeri banafasi ukaka jajojo hambango ndabi haukajo ko ka oblige ya dojetsa hema emaranya shazeno ngo pia ngizo moroni ga oblige mandamano yafanyishie moroni yonde ki densi nkuwe ni wakatandwa nzware ngenongo anduso capital shekandu kwa jaso capital yokezi ya ze secteur andu wakakwafanya yabo izo kanga fanya house fanya harma katuzima ile wandu pia wailewe ejile jono akatoa kofanya essentiel ebenge ko zitkanzana mweleze nukaya banu yensi hatu wandu wambangwa wanaona babalu kumani ngabonongo labidi revise rasirao haukansi rifanyeze nongo he namna stahikizende yoliyo nanzo nimwambieni banu heliza nongo sabili jini hautimizi banu sanza nkemle hakuna wotu shamba zinji ngamjo harme hadisi ya heze voti za hunula abanja ibira kanso shira nayo ze voti za hunula ya ngasi harumwa shida haukaya wajiri heleban zehele izo riwono mrubani wadu ambawa Mélenchon rikane toma okekemze ola voyatsu hunra e majorité assemblée sharko do fikru kefizo da efanya ila yekahandira hunde ma député menji hambango ndo yake waziri wa handa ekakajakaya shai hasa haone sokaya hakanzate de opposition hensin ila sinyinku haukaile kanza haone sokaya engeme Mélenchon shinda wasule hali la bomjeni mabonsi jubanu de ajokate da respira kanga Jose tamburi zihundo bonsi jubanu shanga monawe message ka osi wa generere wayo pero wa message ka o handani Mélenchon tsola sangwanzo akazwa umaju ya hohanamo haukango ile wao kaulale jo defend des akizahe ye mjeni bonsi jubanu gamanzoma le okawala wa Faransa wa sushurado ambako wati banu ngwao haukamari ndo peninsula ngamonawe place alonyo leo ngamonao maore wandu warenge maore leo madepito wa voto wa maore otsandu wajibanda za ongo kinyume wa Komori walio maore wananyao yabonga nzosi wa Komori lijeleze parce que karitu jeleza harma sansio kaba nunga sarma liberté meshele hununga wandu wa tuvotima wa tuventu Mélenchon vote wandu wa Macron ngabo jao na we mananzo yabo ngamto parenthèse nifumbele ala la Seda Hamada kajahunda ze voti Marseille wajua gababanu ngabo wandu ambelande daula haki mimi ngamanzo nuzise wako wandu wakomori walo Marseille kwa na ushinda wende wafanyere sans na hiyo shamtwanzo ndio wa uziso wandu wa Marseille wa daula haki wakauvoti halimaze fuzaho député wa Marseille na usenda uziso baba la Marseille tine daula haki bahinga bandu wandu ajini shanga bondongo zajiri kao wandu adiwa zao kaba nga sarmostara banu Seda Hamada wala hata wae kla ya Macron wa halimaze voti zinu Macron gemrindi ye député ya kaushindane e femme de ménage gouvernante yendeho Elise ikao wamru yaka ya ministre Bonsijuban yebalange jo kwamba balazabari silazi joka yeye kla yaka niyo wanwandu wa Mélenchon wakana mvu Mélenchon wende mwenye Marseille banu ngasi haruma voti na rensi sido balia haku ila namna ya shihatuka ya
ya bobo ramba ukaya sedaha madahe ndao na baba lukumani ngusedwe yezi ya baba lukumani ya bo forso mabo sedaha madoa komoriwa mdeme hunu kakajahunda ukaondo wa kumvota uche notsi ndizo hata misurukasi livota shashirano wa jenu wa kovoti yode nongo na nzonte deneleze banu ili wandu elewe banga wandu elewe na ukangwa ronsiyo ze conviction zaho wandu ikaondo wa vote ulamdu yaka utenda bavu yaka hunutsi komori hunu utenda nongo nga nzozi onesezo wafanya komori si uvoti kimwana hatu msendie tsoka depite ngudata na kajaparo tepare sheka seda madafanya Mahamid Sanu ya udepite Faransa kajafanya tambandongo kao wala nanya wakahumlinda hauye rais ya mtendeza hawe parti ya mtendeza l'assemblée wende wanehoka kwa tina nongo washinda wazameliore emana leo Marine Le Pen ya hundendi yalo usonira hanu alupi Mélenchon yalo usonira hana nene rais mabonsi juban yabo ganzo mjokanga bo siasa ikao yofanya hazi bonsi juban hunu nsi komori Abotsi kanzanje ni mweleze ni yorango wa seda hamada wali mwambaka oui mjirejise certes ngabo wajirejise shangabo ratsurongo wa mimi harma aferi ya seda madanja maji wabo ya undabo ya tsuhunda ha sanctionnewa ha conviction za siasa ya balia ya dunga na mrika we mruo leo ye siasa yoke tsone hamwafa ka Marseille ye député ya ha Marseille kajahunda ya hundande wa fulani c'est bon izozo ujiri ye kanga bandu wa rejise handrongo wa kwa tsule jisano ngo zindo achina wangu wa rejise zindo aji jabokonga bwa jwamba yotsi na mnamri abidi afanye shana rihenso ukomoria kuba wobaki hula kawende mwana hatunde atongeze ntitso henda doke kaba juhamdu ha opoze nongo obala kejabidi boinde mwana nyuho na huno anduko atudovoti hamwa nanye kali bale karakteri ya hula ujahunu dabokari javuka haukabonde mana temijiatu hunu rule helio tsingo tsambaliana hai bale abidi avotonde mumjini hatu bale munyafu ambaya walande jao na balakati kompeta kasina longwajo ko ribelia ngena msajaja sha na ritsovoti bonde ala harmwenyafu amba wede Alexandra wede mtsujini zenongo hizo kaswa ameliore mbandongo harmwensi ya porti baleze comportement hizo jamala madahunu kwezi watukufu shanto kanza njenelezoka ngasi haruma hawanziro haukaye nsi ino abaha ye mfaransa wae hasaha wonesoka hakazashonde manyo yene mjenulo banu ye mrumbaba hatumzima akabanyu akaulisedi wambwa Mélenchon ngamonao banu ya wasu balaba heka sonda mala hule balasa ha direction he balango ngwanzo abewa retraite bala ni hasangwendo c'est fini yabo ye kamsa monoka ya ye parti ya Marine Le Pen ikaongio na Esteli do wandu wahimila ze fikra zahe maore zinja iho yode mana ningo mwambeani ankori mkufuaukaya si wakomori na jezo ranzao haukaba nukarjeba asibabu indi wala mriya rengensi yatu otajihula valenge ngutsore mambabe zijiroba nwari sikinia jwamba ngarjoparo lari respire haukangu jonda mjeni mrajari rengi sha ze fikra zahe de zahulo nensini ze fikra zahe de za Esteli yabo karjavuka yode mana nsingodore jemaran yawa aone wambiokaya hemaran ye wananyasi mloma orehe za ajirizini na mkenkonyo nzima paske kanga ni konyo nzima izondabo mtsendemla na jana himfie mana nabwe hadiondi ngabo wananyasi waloma ore yabo wajirejiseo na ndongwe kaunga zundo wananyao wakomori hamandao sidoa maore wakomori deja wanzuani mwalinga zija walo yabo ça ne peut pas continuer comme ça ganzao wanduake wazima weshiliane wadungane ngabo wananyasi wa maore watabihao nezonongo zundo wakomori walo maore wanzuani na mwali hamanda wananyao yabenge banu ye mélanger zonongo zinupie kawe jetsonge zentipia isasanya ngamina mjenienda komoriana ya message ya mbokaya tijarmen tianyu titabiha haukati jahunu tihunduka ya zenyumba zao wandu nafsia yani mdungu ono shato na nyumba tazila halafu mrendo njarma za administration publique mdungu ono ama mdungu juzi sobanzi nzamrindi indensi ademna capital wanyu mtiti haku rano kakeka kapeti paradi parce que ndunende Côte d'Ivoire on est capitale ndunende za Senegal ndunende za hani harmazensi za Afrika izode kwele krizingiyo shamduna twenda oneze nyumba za himiso abo za administration mfano hadisi makati ba malahulo sava pa mwishele mtizo jambabo shamdo vumbua malama Somali malaja unga maleka ukamwende mwende za Ethiopia mwende ngamono majumba lane ndi mnungu fikra tange Marekani moroni Bwanu balo za administration publique bala za tangani haranguye palais du peuple ya hewa komo ya ngazija ranguye ministeri ya education mria jeza ho palais de justice nguna rupene shariboyo mria solise seli Muhammad Sheikh bahemru anambokati biri hata ho palais du peuple si onoze nkudi bonze tamba non c'est pas possible il y a quelque chose na bomdu jokonda ona nyumba shehan mriende ya mdemo ona nyumba graphique wala mohoro ya kolola juice ya ujone nyumba ilawa mbe hulanda ho
na mwende matsa henyu bamba balu kumani hata gokole gobala haka za mambo esinya hadu mwende maone nyumba ya hetsanda mjini mjie mwene pale presidentieli ya hatu padangwa jirojiso kama ilata mrutajiri bonza kati yosbuta keni mjie mwone ho mahakama hulehelu huliu vanendo ngotsi mbabalu kumani haukasa mbi habiri azali haja ikililu haja na mwende maone heli ye lisese di Muhammad Shahilio na mwende maone aeroport ba janvier biliabo juzizi kansi zijale otsena uandwa itufe kwa tujwa tangwaro hao je sitso na lapitali banu zinunga tsingo hamba he generalite ya heza nongo elizibirawo donc yabo tsikanzane zokaya banensi uyo rifu ebenge yabo wandwikao leonga ni maore na msane mkenkonyo nzima sirilo la yarelewe haukaba no imri ajarenge ambassador ya tuhunu ya lo yabo ulale mri abida ke shahada shahowa Komori haukola non seulement mukaja banu heza la soza hensinu ne Komori shaola tsanola de uloona yeze ndongo za usana no Komori bonsi juma msidoka do fanyaze passport nono dombasa ho na wahe Komori bonsi juma na weka saja fanya party ya hahi yokando alone yezi na party ya tsonowezi yabokara no paro ndau sona ukata yezi la bidari sashe sirlobanu kano paro shinozimuna mengo mweze relation ku ambassadeur de Harmansi harmo akazi ya watende yao do sana des votes nsi atu kadja paro vote kadja paro fanya mbano ngo rijaba nurengo mali handa nurengo kadwa bili nge yabongu njo misirini no ndar mama shuli yefanya selfie haribala nganze kwa Komori mkubalo bana bali bansida hunu we hubehwa yosikana na ushinda rambe nogo zindwaji nga joshida ruwane hata ruhone seme contentement ya hatu shanganzo jokabwe ke wandu aloba nkwa johanza yabwe uja representemba pourquoi peuple uye urejete donc banu sisi diaspora Komori rasirlo faransa roalo zenza sharabu atabi hawata passport wa tsoni kiwa delese wao roalo harme azi ko mahala pia riliwe ambassadeur wanwandu kao wanwandu watsorenga mvushe wa mru warumi yao yabo ngasarma situation zero waloma ore wangu opiri hana asiba Komori hakawa watakwa tujwangwa jila ondobi inde problem nziwe loma ore kwa tujwa tangwenda ondobi gasarma mziro wangu atingoli wajana himfiko msa pourquoi parce que kama tsimru jwambo Kenya ni dobi shalo tsoba izwa kamkate wenzao yabo andu jawa wotsanganya hakabazimu ebenge kwezi sirongo wa haku ngamjozi yabanu nimwambie nuka ya ngari joja harumamada mahususi ya heze ambasadi za Komori zilobonze pia rambeze twa biambungu fuafanyao wananyasi rango wenda wasom rango wenda haruma zihiro rango wenda haruma biashara rango wenda haruma matembezi yosuje mahususu nsingojo ko janyambe banu haukaza ambasadi za Komori zilobonze pia kavati ambasadi kaonga ifanyawe hazia hayo hamande heli ya stai kibenge keturi shangaza uke mwenye ya rengensi ya tuendo niyo katsu zifanya shaka memu watso hamrika wetso fanya exception shati lotso kango ndo yabo zetwa biambungu kauti na uzambaba nuleo zetwa biambungu fwanasho hatuanzo wale ndo harumaza ambasadi zilobonze zemalizire ngwa wananyasi walo harumaza ntiza monzo watabi hao la ila ilo ngwa Muhammad Rasulullah hato wenda waswanye zetabua zionao wanazoni wa Komoro wenji wafuare harume misomo yao hasibabu de ambassadeur wani kwa zensi zoazende sawa si haki wananyasi wafao yimo pia warengwa uwefungwa zambasadi zindwa jina ngwa reagiseu ngwa intervenir zambasadi zatu wabaki haujitumia na unjia haruma prostitution so lizorjo mwambiani hakukangari jauze dossier pia kwa unandrabo zinji wananyasi ngwa sufreyo niwe nuo wanamlo Komori na mjokaya ye mambasadori wa hansi wani mbabalu kumani walobonze pia wao ndo watsongeze generation Komori lobonze isufreyo mengoni mweze nongozi wa hundao badala hao msome kanga watso ushinda badala ukande ngwa bakafanyo betizi shangar jos butin mwambio nukaya ya integration hao armazensi yobaliwa he sharafa shahemdu representancy bonze no andwa ngware ndonai shangar joja mwemada yokwezi na kutsaswa maheke tsokatsiro ngwanai ngamjore jaiba nusikwa saa tena rijoro na ramada zindwaji wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.